Ang santos nga ebanghelyo para yan ang adlaw. Martes nga adlaw ug usa nga pagdumdum kan San Felipe Neri, usa nga padi. Kinuha dida kan San Marcos kapitulo 10 bersikulo 28 tubtob 31. Niyan nagyakan hi Pedro, "Kita ginbayaan namon ang nga tanan, ngan sinunod kami haimo." Nagsiring ni Jesus, "Nasiring ako haiyo. Bisan hinu nga nabaya hinbalay o kabugtuan, iroy, amay, mga anak o mga uma, tungod haakon, nganhan maupay nga sumat, makarawat hiya hinlabaw pa kadamo nga balos, dinihini nga kinabuhi. Makarawat hiya hinkapin o sa kagatos kapilo nga mga balay, kabugtuan, mga eroy, mga anak, ngan mga uma, ngan upod man liwat in mga pagtimaraot, ngan makarawat hiyahan kinabuhi nga dayon umarabot nga panahon, kundi damo an mga nahiunaya na nga mauurhi, ngan damo an mga naurhiya na nga mauuna." An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka o Kristo. Haliputay nga pamalandong. Han Domingo, nagsaurog kita han solemnidad han Pentecostes, an pagkunsad han Espiritu Santo. Asya adto an pinaka-conclusion han panahon han pagkabanhaw, an pagpadara ni Jesus han Espiritu Santo nga daan mga apostoles. Dida naman ang aton ebanghelyo yun ang adlaw, gintutot doang kita kung ano iton kinabuhi hiton usa nga tinunan ni Jesus, hiton mga nagsusunod ha iya. Iton usa nga tinunan, kinahanglan may ada niya bayaan, i-let go nga mga butang para mas makapagsunod hiton Dios. Kundi diri nga tanan na kinahanglan bayaan hiton mga nagsusunod kan Jesus, an mga magraotla nga mga binuhatan o pangawi o kinaiya. Bisan ang diri magraot nga mga butang, kinahanglan bayaan para mas makagsunod haiya habug-os nga kasing-kasing. Didan aton gospel, hirasan Pedro ngan ang iba nga mga apostoles in nagsunod kan Jesus, ngan may ada hiragin bayaan nga damo nga mga butang. Pero sugad-sugad nagdadako upahiya kan Jesus kay nagsakripisyo hira. Binayaan nira ang nga tanan ngan sinunod ha iya. It seems nga ang Ginoo pa an may ada utang haira kay ginpili ni rahira. Ginpili ni rahiya. Mga kabugtuan, hikita nga mga tawo, hikita nga mga nagsusunod kan Jesus, pinaagihin, pagbuhatin mag-upay, paglikayhin, magraot na mga buhat, pagbayahin mga butang, pagsakripisyo. Kunta, buhaton gad naton ini wholeheartedly. Kung magbubuhat kitahin maupay, dapat nga waray naton resentment. Waray naton pagdumot. Diri kita napipiritan. Diri mabugat hadughan. Kundi kinasing-kasing. Sanglit ti Jesus, nagyakan hiya katapusan nga damo an nahiunaya na nga mauurhi. Ngan damo an mga naurhiya na nga mauuna. Karuyag signon hini, nga bisan kung nagbubuhat kita hiton mga sugo hit ni Jesus, diri kita magin kampante ngan tumagya nga sugad lahiton kamasayon iton pagigin usa nga tinunan ni Jesus. Kinahanglan from time to time ginche-check naton iton aton mga motivations. Kung kay ano nga malain ang impresyon ni Jesus sa mga Pariseyo, darakay nagtutuman hirahan mga balaod han Dios, pero half-hearted, diri kinasing-kasing.
Mga kabugtuan ko nila kan Kristo, ginpapahinumdum kita hini nga ebanghelyo, nga kulawan liwat naton iton aton kalugaringon. Ano ba iton aton rason? Kung kay ano nagsusunod kita iya, ngan kung kay ano nga kita nagsasakripisyo pagbaya hindamo nga mga butang. Pagampo kita ngadtuhan Espiritu Santo nga kalamragan kita para mabag-o kita ngan mas makagsunod pa kita kan Hesus hin kinasing-kasing. Amen.